Kinam tang phai kuni ni phai karo troxier ni dilai police station angkang mile cap atwar pialong raikom sai khetum kiri ka khuruk duna hut ihum vegon ar gari along aronre pen kevan ahor kenep dunlong Kedam tang apor hut dilai police atum joy pen aronre pen kevan ahor ihum gari pen bang bomlo pu bir talong si kedam tang phai kuni ni phai karo troxier ni mile cap along raikom sai khetum kiri ka khuruk sai deng ponsi AS01BA 2293 ihum vegon ar gari along aronre pen kevan ahor nep dunlong lo Bangso hut gari ar loke do bang hinia phanta nep ingnang pon cheklo kachingnang chek bang phu bang hini devdhari prasada sopo sudhir lal kumar artanikan thomkep lapen diblal prasada sopo chotelal artanikan kora troxi pusi bang thekpon aron repen hor ke ban veka bang phu ka chethan pon atengke bangso hor ke ban konat penlo nelake ahok pet kele nang jadinta chichini ne nilituma phana bang ke ponang po hada nangkang honga bang sekhor pamunitsi ke pon pusi chethan pon रास्ता में गाड़ी मिलता है और हमको 6 माइल में गाड़ी हम दूसरा आदमी ले जाता है वहाँ से 6 माइल मतलब कौन सा 6 माइल और लावड़ीगंज 6 माइल इस साइड का हाँ तो हर रोज़ का काम है क्या आपका नहीं सर तो मालिक नहीं आपको मालिक मालूम नहीं है मालिक मालूम नहीं है सर सिर्फ गाड़ी थमा के हाँ और लोग निकल जाता है हाँ तो आप 6 माइल से किसको देना था वो आदमी जो हमको थमाता है वही लेने आता है अब उसका नाम मालूम है हरी हुआ हाँ हरी हरी कहाँ ले जाते हैं वो पता नहीं हमको तो हमको नहीं बताया हुआ है कहाँ लेके जाता है हलपु दिलाई पुलिस स्टेशन ओसी SI पानीधर राभा पेन के थान के नीली तुम जॉय पेन बिरटा के लोंगा तेंग पेन किरी का खुरुगा साई के देंगा हुत्सी बांसो अरोनरे पेन के वाना होर kenep dunlong ahor hithia long jordam pulote laknian bakke anam longji pusi thanpon কিবা বিলাতে হৰাৰ বিৰুদ্ধে জিলা আৰক্ষীৰ এটা অভিযান চলাইছে বুলি ইয়াৰ বিষয়ে কি কৈছে আজি আমাৰ এটা ইনপুট আছিলে তো ৰাতিপুৱা আৰ্লি মৰ্নিঙত আমি গম পালোঁ যে বুকাজান সাইডৰ পৰা এখন বাহন ইলিচিট লিকাৰ কেৰি কৰি পেলাই ডিমাপুৰ সাইডত আহি আছিলে তো সেই মৰ্মে আমি এটা দিলাই থানাৰ অন্তৰ্গত 10 মাইলত নাকা সেটআপ কৰিলোঁ আৰু নাকাৰ সেটআপ কৰা সময়তে এখন ৱেগনাৰ বাহন আমি ইন্টাৰসেপ্ট কৰিলোঁ আৰু এখন বাহন আমি তালাচি কৰাত বাহনখনৰ পৰা আমি 30 কেছ মানে ইলিচিট লিকাৰ তাৰ পৰা পোৱা গৈছে আৰু আমি জব্দ কৰিছোঁ আৰু লগতে বাহনখনত থকা চালক আৰু এজন লোকক আমি কৰায়ত্ব কৰিছোঁ লোক দুজনৰ নাম এজনৰ সুধীৰ কুমাৰ আৰু এজন সতেলাল কুমাৰ Dilai pen bijoy rong pi karbiang long live